Sisimula ng drive test. Dapat ipapasok dyan sa obstacle. Paatras. Pag naipasok mo, pasado ka na. Yan, unang salang. Ayan yung mga instructor natin guys. Oh. Ayan driver ko. Ay, dait. May dumating na dait. 1858. Ayan, nag-amatnog yun. Greyhound na yan. Ayan na. Sisimula na. Sisimula na. Unang salang. Unang salang mga idol. Shoutout kay Laser. Ayan si Sir, vlogger din yan. Instructor. Yun. Abantin doon, tapos patras dito. Pag naipasok, pasado ka na. Ipot nyan guys. Maliit lang clearance nyan. Dapat talaga baga tawag nito, baga ano tawag nito? Idol ko si Gloro. Idol Gloro. Ang init. Ayan, abante na. Pagkabante niya, atras yan. Abante atras. Pag napa-atras niya, hindi pasado na. Yan. Doon yan sa dulo. Doon sa dulo. Tapos aatras na yan. Unang driver. Let's go. Yan. Unang salang. Papasok kaya? Papasok kaya dito? Parang papasok. Papasok, tama. Hindi lang. May butik. Pasok yan. Magaling. Dire-diretso na yun eh. Congrats sa'yo, idol. Pasok. Congrats. Unang salang pasado. Yun, no? Soli. Hey, congrats sa'yo, idol. Pasado ka sa drive test. Yung driver ko. Yeah.